So, hi guys, what's up? So, karon Wow. ko ang bunga sa talong guys, no? So, ato na lang harbison kay maunhan yata sa ulod. Sakto sad kaayo nga sa tay kasud aron pamahaw. So, nakahukom ko nga ato lang ning tortahon. So, ato na lang pong gidaghan guys para dala pa ni Udto na lang pod. So, shout out day ko sa mga shout out, no? Si Brother Ipoy, shout out ni Muda Brother. So gitak-ang na nato guys, no, bisag wala pa mo baga, ano osray mo luto ana guys, gamitag pina magic witik ba bali-bali, na luto na. Kanapaig naman guys, ato na sang panitan guys, kuha na to sa takuling ba, para paspasag maayo be. Karon pa ko naka-realize kay nga kakuti ba ning sudana guys. So humagpanit, so ato lang gilantaw nabay mga ulod ba, mga og dili day makompleto atong recipe guys, ug wala ning duha ka buk itlog guys, my favorite. Why? Confirm. Human guys, gibutangan daig engine oil. Ilunod atong tortang talong guys. O dara kalami guys, mga unta guys. Tara.